Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alam judaki acian kitab Fathul Mu'in gulaban sampean depa ka acian 484. Depa tebun musannif far'un man dafa'a zakatahu limadinihi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan nikah, beda lafaz sebelum menikah saya kurang sempurna keterangan. Nah, ini nikah. Wa idza waffa min sahmil gharimi lam yarji' 'ala al-asili wa in dhamina bi idznih. Jadi cerita tanah domin, orang saya bertanggung jawab, orang saya nangkung utang orang lain. Orang saya nangkung utang orang lain nikah. Karena nyaman nangkung utang orang lain, tetepan tadi pese pas etake utang. Orang yang diutang tak majer. Akhirnya orang yang rempu ini kese harus bertanggung jawab. Perapan tadi pese kia. Akhirnya utang ngincem ke orang lain. Kangkui alun ase utangnya orang yang diutang. Nah ketika ngincem ke orang lain, berjarake utangnya. Saya rasa diutang mungkin apa tibi. Saya rempu ini ke sendi utang. Maka dagang mah akhirnya ngala harta zakat sebagai pelunasan dak ke utang. Jadi orang saya rempu ini kah ngala zakat pas ebajaraki ka utang. Maka dagang mah maka orang saya domin ini kah orang saya rempu ini kah tak bisa boleh ka asil. Apa polana asil ni ka orang yang diutang gele madin. Jadi orang saya domin ni ka saya rempu ini ka tak bisa beli entar ka asil. Apa polana utangnya enggak lagi dari sahmul gharimin. Arti dari sahmul zakah sini ka tak bisa boleh ka asil. Walaupun gelak nika rempui kalaban izinah asil. Thumma qala al-musannifu far'un man dafa'a zakatahu limadinihi bi syarti an yaruddaha lahu an dainihi lam yujzi. Far'un tining panika setung rancak pembahasan man dafa'a zakatahu. Man sapa-sapa orang dafa'a se majar pasaraman apareng pasaraman zakatahu dak ka zakat yaman lima dinihi dak ka madinah ya man. Madin ni ka orang yang diutang. Jadi misalkan gula ngincam saya ka amar. Le amar nikah ekocak dein gula madin. Jadi madin ni ka orang yang diutang. Lima dinihi dak ka orang yang diutang Yaman. Bisyarti an yaruddaha. Bisyarti kalaban syarat an yarudda kotu mabalih pasara madin. Hada ka zakat lahu dak ka yaman. Andainihi sebagai pembayaran. Andainihi dari tengah ya madin. Lam yujzi. Lam yujzi maka ta'anyo kope panapah ya mazkur. Lam yujzi maka ta'anyo kope panapah ya mazkur. Bisa dikatakan ki tak sah wala yasih. Maka ni kata itu buaki wala yasih ban tak sah. Qada uddaini panapa alona se otang panapa majar otang biha kalaban zakat. La mangken nikah bada Amar bin Zaid. Zaid nikah ngincam besai ka Amar, coreng Amar ni kering soki. Zaid mincam besai ka Amar. Maka Amar ni ke status sedein, Zaid ni ke ngincam besai ni ka ekocak madin. Hati Zaid ni ke madin, Amar ni ke dein. Dein orang saya maincam, siapa reng encaman, siapa reng otangan. Madin orang saya andi otang, saya nerima otangan kiburu. Kemudian Zaid ni kan diotang. Zaid diotang ka Amar. Amar ni ka jangan ki buruk.
orang soki andi kewajiban kangkui majar zakat. Sedangkan Zaid orang fakir, orang seberhak nerima zakat. Dia otang ke Ammar. Karena beta majer. Ammar ya majer zakat mungkin karena ben soki. Pah ngocak kah ke Zaid. Zaid yang kok majer tang zakat bajarakin ke ben tapi kalau ben syarat langsung ke bajar tengah ya. Teti isyarat aki. Isyarat aki bi Ammar. Angkok majar tang zakat ke ben, bengkok majar zakat ria ke ben kalau ben syarat ben dedeki majar tengah ya. Kui zakat jadi ya. Kui pesai saya bagi ke ben jadi ya. Ini kada ka mahukumah lam yujzi tak bisa anyokope ben tak sah. La yasih qada'ud dain biha. Jadi tak sah pelunasan hutangnya ini kan kui zakat. Ngerti? Andai kata ni kata isyarat aki. Le nikah sah-sah saja senika. Andai kata misalkan senika. Ammar nikah majar zakat. Bicara aki kah? Bicara aki ke Zaid senika. Ya tang zakat mar. Ya tang zakat Zaid. Bicara aki kah Zaid. Ya Zaid jaring aban di otang ke Ammar. Ya saya kan landin Zaid. Pas enter ke Ammar, Mar kok andi otang ke ben ya. Itu sah. Kenapa? Karena tidak ada persyaratan di situ. Tapi beda kaidah kullu syartin. Jadi saya teti pengaruh ki buru gak sah syarat dah. Andai kata tidak ada persyaratan yang ini sah. Beda kaidah kullu syartin darrat tasrihu bihi kuriha idmaruhu. Artinya namun sumpah mana tak syarat aki, tak sebut aki syarat nikah secara terangan dan jelasan anika makro. Makro eka niat. Makro eka niat. Makro eka niat maka isa. Man dafa'a zakatahu limadinihi bi syarti an yaruddaha lahu an dainihi lam yujzi wa la yasihhu qada'ud daini biha. Fa inna waya dhalik. Fa inna waya maka lamun aniat paserah kedua nadain wal madin. Fa inna waya maka lamun aniat paserah kedua nadain wal madin. Dzalika kakak disa pelunasan otang malelona saya otangah. Bila syartin kalau tanpa syarat saya seputaki jazah maka oleh wasahha ben asa panapa jazah maka oleh napa soleh jazah wasahha jazah maka oleh panapa majrah keangkui zakat wasahha ben asa panapa pelunasan tengah seneka. Jadi ning contoh ki puru Ammar akar tak ling hatena. Zaid tak lemajar tengana. Ujala kartan dia beseungku Zaid. Di nang kok dia. Perhatikan nih kakak pining aten ki tak elafataki diki ning akad ning waktu pembayaran. Pak Ammar akar tak ning hatena. Arya engkau deki abri zakat kan kau andi kewajiban zakat. Tina male tengah saya deki bajar. Hanya ikat kaki ning atena. Zaid akar teki ning atena. Dek kemarin kau andi otang ke Ammar. Tina pola beda zakat deki pola engkau oleh bagian zakat. Tina bajarakin ke Ammar. Itu hanya kertek ningate kepiniat teh. Akhirnya Ammar majar zakat tah. Ya Zaid kok majar kewajiban majar zakat ka beun ya. Bajaraki ka Ammar. Bajaraki ke Zaid. Zaid di bese. Ada kesempatan ku majar otang kan Zaid. Akhirnya eta abang Ammar ben Zaid. Mar
Aku andi otang gabeun kok majer ya. Nah, ini hukum asa karena tak syarat aki ki furu. Bila syartin jazah wa sahhah boleh. Wa kadzaban akati sapani kecukah. Wa kadzaban akati sapani kecukah sa in wa'adahul madin. In wa'ada lamun acan cihuda kaya dain al madin pasera orang yang sandi otang. Bila syartin kalaban tanpa syarat. Bila syartin kalaban tanpa syarat. Fala yalzamuhul wafa'u bil wa'di. Fala yalzamuh. Ani kata buna i'anana al-ahsan ngangkui wahu. Wala yalzamu. Malah tak berkesan fa ni kata dijawab dari in. Padahal fa ni kebeni jawab dari in. Dimaksudkan nikah konsekuensi dari kenikah la yalzamuhul wafa'u bil wa'di. Wala yalzamu maka tak wajib huda kaya fala yalzamuhu al wafa'u bil wa'di. Kipur sa janji serah dain in wa'adahul madin in wa'adahul madin kiburu hu ni ka sedain madin pasera. Fala yalzamu maka tak wajib huda kaya madin al wafa panapa napa wafa bil wa'd. Fala yalzamu maka tak wajib huda kaya madin al wafa panapa wafa ni ka arti aslina setia. Ada kamu setelah bahasana silakan gula cenci kesampean deki mon napa gula ingin menunaikan janji gula ini kaya wafanya mana al wafa panapa menunaikan bil wa'di kalaban cancina. Fala yalzamuhu al wafa'u bil wa'd. Gula bahasa Madura ni kadang kelepai saya ni kasih pantas. Fala yalzamuhu maka tak wajib huda kaya madin al wafa panapa menunaikan bil wa'di kalaban cancina. Ning contoh ki buruh madin ni kan Zaid. Zaid ajanci. Zaid ni ka janci ka Amar. Mar, engkau mun wajar tengah mun engkau ibri zakat deki engkau majar tengah sini ka. Ngerti? Jadi ajanci. Zaid ajanci sebagai madin ajanci ja mun deki ibri zakat majar otang. Maka ada mah akhirnya Amar apri zakat daka apri kewajiban zakat daka Zaid. Dan nikah napa hukum asa nabanten dan nikah asa. Bandeki madin nikah Amar serah Zaid nikah tak wajib menunaikan janjinya. Tak wajib menunaikan janjinya. Walau qala li gharimihi ja'altu ma 'alaika fala yazmul wafa'u bil wa'di. Anapa ikan tanika? Anapa mak tak wajib menunaikan janjinya? Li'annal wafa'a bil wa'di sunnah. Karena menunaikan janji memenuhi janjinya nikah sunnah. Amma hadis ayatul munafiq falidalik. Amma hadis ayatul munafiq thalath fadzalika idza nawa 'indal wa'di adamal wafa. Ini kan mungkin beda orang yang ngucap mak menunaikan janji ini ka sunnah beni wajib. Terus bukannya ayatul munafik salas nikah mengingkari janjinya.
Janji tapi tak dipenuhi janjinya. Dermah. Saya maksud ayatul munafik salasun jeriyah. Mun ketika janji cek lakar tak ingin ditunaikan janjinya. Walau qala li gharimihi ja'altu ma 'alaika zakatan lam yujzi 'alal aujah illa in qabadahu thumma raddahu ilaih. Walau qala belamun ngucap pasera orang. Walau qala belamun ngucap pasera dain nikah li gharimihi dak ka gharim nikah madin ki orang yang diotang li gharimihi dak ka gharimah atau madin orang yang diotang Yaman. Ja'altu ma alaika zakatan ja'altu atatiaki pasara sengkok ma dak ka pereng alaika sewajib atas ba'an atatiaki zakatan dak ka zakat lam yujzi maka tak nyokope panapa ya mazkur alal aujah menurut pendapat saya lebih kuat illa in qabadahu thumma raddahu ilaih. Illa in qabadah illa kecuali in qabadahu lamun naremah pasirah dain huda ka dainahu terima dari madinnya dari gharimnya thumma radda maka kare-kare membeli pana pasirah dain huda kaya dain ala madinihi atas madinah ya ilaihi dak kaya gharim contoh segi pur bakun ki male ta petrot jadi Ammar ki pur statusnya dain Zaid madin berarti kan Zaid andi otang kan ka Ammar. Ngucap Ammar ka Zaid ja'altu ma alaikah zakatan. Tang pese jan Ammar. Tang pese Zaid sebedai kake je. Seteti tang ngabaan bingkoi berarti zakat. Zakat. Daga mah hukumah lam yujzi alal aujah. Menurut pendapat saya lebih kuat ani kata sah bentak cukup. Anapa? Karena eka antonikah ittahadal qabid wal mukbid. Ureng saya menaremah ban saya naremah nikah badas tung ureng. Ning pertemuan lun sebelum menikah pun dibahas napa nikah ittihadal qabid wal mukbid. Malai sampean gampang ittihadal qabid wal mukbid nikah membeda orang awal jual. Teti kasir misalkan. Aban teroleh meliyah. Pamelek aban tibi. Ngalak bareng tibi, bajar ka ban tibi. Semajar aban tibi, bajar ka ban tibi. Anikah qabid wal mukbid orang senaremah ban sema naremah ani ka situ orang. Tak sah. Lai kantoh ja'altu ma alaika zakatan. Seakan-akan Zaid to kan saya neku pesegan senikah. Pahbi Zaid ipataremah ka aban tibi. Ipataremah ka aban tibi. Andai kata mun bi Ammar ikalak kada marah di mau tanga Zaid ikalak bi Ammar otanga marah otanga jadi ya. Tinggal ikalak ban Zaid ban Ammar beli pole ka beli pole ka Zaid ban Ammar ya tang zakat. Asamun nikah. Jadi menurut pendapat saujah pon lam yujzi tak cukup tak sah senikah. Anapa? Karena ittahadal qabid wal mukbid. Ikan pese bedening Zaid. Pese bedening Zaid. Bagi ke Zaid. Bagi ke Zaid kia. Jadi Zaid saya mana remah. Saya nerima Zaid kia. Ittahadal qabid wal mukbid. Ittahadal qabid wal mukbid. Menurut pendapat selain ani kecepon oleh. Menurut pendapat selain ika oleh. Jadi ada bu oleh anapa polana pada ben titipan. Idza kanat inda mustahiqqin lizakah
famallakahul malik iya zakatan fa innahu yujzi. Pada ban senikah gula atau amar nikah ringkaya nyen ki buru Zaid pada Zaid yang fakir. Kemudian zakat amar nikah 1 juta dari harta sebadan nikah 1 juta seharus paling akidah kering fakir. Pas Zaid nikah pernah nitip sebelum mah nitip pese titip ning Zaid. Pah ngucak amar nikah ke Zaid. Tang titipan pese titip ning beun jeria ke zakat biko. Aresa. Enjan pendapat saya nomor 2. Pada ban wadi'ah. Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walau qala iktal min ta'ami indaka kadza wa nawa bihi zakata fa fa'ala fa hal yujzi wajhan wa dhahiru kalami syekhina tarjihu adam al-ijza. Walau qala ban lamun ngucak pasera dain pasera oreng. Walau qala ban lamun ngucak pasera oreng iktal nakar sampean min ta'ami dari tangka kanan. Ya maksudnya nggak beras nih maksud. Indah kesebedaning beun. Kaza sapanikah. Wa nawaban aniat pasal orang sing ucak ki buru bihi kalaban oca anjriyah. Iktal min ta'ami ini kah. Az-zakat ada ke zakat. Fa fa'ala maka ngelakoni. Ya orang seesoro kenika. Seesoro naker. Fa hal yujzi maka panapah yujzi asa nyokopeh. Panapa ya madkur ba ni kata zakat ongku wajhan ini 2 pendapat fihi wajhan wa zahiru kalami syaihina ban zahir dari tabuna kurun qaul Ustaz Ibnu Hajar tarjihu adamil ijza panika nguataki pendapat saya ada bu tak nyokope. Jadi ceritana Amar nikah nitip beras seton misalkan. Amar nitip beras seton ke Zaid. Kemudian Amar nikah cereng andi kewajiban majar zakat beras boleh. Ban beras nikah tetep ning Zaid. Ban Zaid reng fakir. Pas ngucak Amar ke Zaid. Zaid lakar taker sebagian dari tang beras je taker taker 10 kilo. Jadi Amar nyoro ke Zaid keangkui naker beras 10 kilo. Aji ya saya 10 kilo saya taker bi beun jadi ya kebai tang zakat ke beun. Kebai tang zakat ke beun. Dan Amar le ani ka satu di zakat wajhan ni kada pada ban ki buru bada saya ada bu oleh bada saya ada bu tak oleh. Wa zahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza. Tabuna musannif kata nika seakan-akan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami nika condong ka tak sana nika condong ka tak sana bentanyo kupe. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ini kayak kritik sarang basirah sarang syata Abakar anak bola yang tuhfa sama sekali Ibnu Hajar tak menyinggung masalah nikah. Banding Fathil Jawad pun itu tak seakan-akan tak menukil khilaf. Kenapa? Karena Ibnu Hajar Tibi ini jazim berarti tak meriwayatkan khilaf seakan-akan. Ini kan yang ibarat yang Fathil Jawad law qala li wadi'ihi iktal li nafsika min al wadi'ah allati tahta yadika so'an zakatan lam yujzih.
Ibnu Hajar ning dalam kitab nikah Fathul Jawad nikah tak ada bu wa urajjih nikah. Pas beda boleh komentar dari beliau dari Syatani kah. Fala'alla ma naqalahu syarih an syekhihi min at-tarjih fi ghairi hadainil kitabain. Barangkali tarjih saya nukil ben musannif al-Malibari kan nikah. Barangkali dari selain dua kitab Tuhfah ban Fathul Jawad. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nih pertemuan sekali datang nikah aku sampai masuk adakah sabilullah.